तड़प हो, जिसके लिए बेचैनियां हो, जिसके लिए इस्तराब हो, जिसको दुआओं में मांगा जाए, जिसको तमन्नाओं में तलब किया जाए, जिसके लिए मन्नतें मानी जाएं, जिसके लिए वजीफे पढ़े जाएं, जो दिल में रहता हो, जब आंखों के सामने आ जाए तो सही तो मिराज कहते हैं। जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तकजीब नहीं की। और यहां एक और जुमला कहता हूं, वो ये कि दुनिया पे होता यह है कि जब कोई नजारा देखा जाए, कोई मंजर देखा जाए, तो नाज़िर तारीफ करता है ना कि वाह वाह क्या मंजर था। आप दुनिया के ऊपर जाते रहते हैं, मनाजर देखते हैं, तो वापस आ कहते हैं क्या मंजर था। ये गर्मी चमकने वाली है, लोग शमाली इलाका जात में जाएंगे तो वापसी आके बताएंगे क्या मंजर था। खूब पहाड़ थे, कोसारों का रंग क्या खूबसूरत था, फूटते झरने, बहती नदियां, क्या रंग था यार, क्या मौसम था, क्या खुनकी थी, क्या जमाल था। इकबाल भी गए थे ना, और वापस पलटे तो किसी ने देखा कि क्या देख के आए हो, तो इकबाल ने कहा मन खुदारा आंजा दीदम बेहिजाब, मैंने उसके जलवे वहां बेनकाब देखे। तो जब कोई नजर मंजर को देखती है तो फिर तारीफ तो करती है ना। तो यही होता है ना कि नजर मंजर की तारीफ करती है, लेकिन मेराज की शब पहली बार ऐसा हुआ जब हुजूर की नजर ने उस मंजर को देखा तो मंजर पुकारने लगा मा जागल बसर व मा तगा, वाह वाह कैसी आंख है, न झपकती है न हाथ से आगे गुजरती है। ये पहला मौका था मंजर ने नजर की तारीफ की। तो हजरत मूसा तकाज़ा रोयत करते हैं, मालिक मैं देखना चाहता हूँ। जवाब मिलता है लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। और यहाँ महबूब सोए हैं, जिब्रील हाज़िर खिदमत होते हैं। पहले तो कहा कि कुंडी नहीं खड़कानी, जिब्रील तेरे लिए मेरा महबूब उठ के दरवाजा खोले। अल्लाह अकबर, घास छत से सुराख करो और जाके कदमों में बैठ जाओ। सुराख किया और वहां से गुजरे, फिर हुजूर के कदमों पे आए। महबूब को अब जगा लूं, कहा नहीं, मेरे महबूब के कदमों पे होंठ रख दे। अब जिब्रील हुजूर के कदमों को चूमते। यहाँ ज़हूरी साहब भी मुझे याद आए, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाज़िल करे। सादा लहजा है लेकिन कितना दिल नशीं। बशरते चादर तान के सुता, जरा गौर कीजिए, बशरते चादर तान के सुता, नूर चुम्मे पे तलियां। जरा मंजर तो तसव्वुर में लाइए। बशरते चादर तान के सुता, नूर चुम्मे पे तलियां, जिस दी खातर सजियां हुईयां ने अरशे बरी दियां गलियां। फिर बशरते अगे लंघदा ही जावे, नूरी रह गया थल्ले, जिस वेले ओनू वद दियां वेख्या, आखे बल्ले बल्ले बल्ले। जिब्रील हुजूर के कदम चूम रहे हैं, हुजूर बेदार होते हैं। कहा जिब्रील क्या बात है? तो जिब्रील ने क्या कहा, इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाएका या रसूल, हुजूर आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है। फिर हुजूर का सीना शक किया गया, कल्बे अत्थर सीने से निकाला गया, आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया गया, और हुजूर इस मंजर को आंखों से देख रहे हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहिर्रहमा शारे सही बुखारी, आपने ऐनी शरीफ में लिखा है, ये बुखारी की शरह है, हुजूर का कल्बे अत्थर निकाला गया तो जिब्रील ने हुजूर का दिल देखा, तो जिब्रील तो आश्चर्य कर उठा, वाह वाह कैसा दिल है जिसमें दो आंखें हैं जो देखती हैं, दो कान हैं जो सुनते हैं। ये हुजूर का कल्बे अत्थर। हुजूर ने फरमाया सहाबा सफे सीधी रखा करो, मत समझो मैं आगे देखता हूं। जिस तरह जब हुजूर कुर्बे खास में गए और उन मनाजिल को तय कर गए जहां तक न कोई गया था न कोई पहुंच सकता था, तो अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत कुछ दिया। 70,000 असरार थे, 70,000 रमूज थी, 70,000 हिकायात थी। महबूब की झोली में बहुत कुछ डाला और डाल करके कहा बिमा उशर्रिफु का या अहमद, ए महबूब ये तो मैंने खुद दिया है, अब तू अपनी चाहत भी बता, तेरी चाहत क्या है। ये मेहमान नवाजी के तकाजे होते हैं ना, कि सब कुछ पेश करने के बाद भी मीजबान कहता है कोई और, आपकी कोई पसंद, तो ये मीजबानी के तकाजे होते हैं। तो सब कुछ देने के बावजूद झोली में हर चीज डाल देने के बाद कहा बेमा उशर्रिफु का या अहमद, प्यारे बताइए आपको क्या दिया जाए। अब फिर हुजूर की डिमांड देखिए, हुजूर ने मांगा क्या। किसी शख्स को देखना हो कि वो कहां खड़ा है, उसको आप इख्तियार दे दीजिएगा, फिर पता चल जाएगा वो कितने पानी में। आप मुझसे पूछते हैं कि मांगिए क्या मांगते हो, तो मैं कहूं मुझे पानी दो तो आप समझेंगे प्यासा है, मैं कहूं खाना दो आप समझेंगे भूखा है, मैं कहूंगा मेरे नाम के नारे लगाओ आप कहेंगे शोहरत का मुतलाशी है, मैं कहूंगा उठो और मेरे ऊपर पैसे लौटाओ मैं इतनी अच्छी तकरीर कर रहा हूं, तो आप कहेंगे ये तो बेचारा गुर्बत का मारा हुआ है, इसके अंदर की अभी भूख गई नहीं है।
تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے مانگ کیا مانگتا ہے. اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں, وہ کیا کسی نے کہا نا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی, میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی, جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. تو کسی کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے محبوب مانگیے کیا مانگتے. مال و زر مانگا, دولت مانگی, یہ تو قدموں میں رلتے تھے, حضور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. تو پھر مانگا, کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ, اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے. یہ میں نے غاروں میں بھی کہا, یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا, طائف کے بازاروں میں بھی کہا, مکے کی گلیوں میں بھی کہا, برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا. میرے سر انور پہ اوجری ڈالی جاتی رہی, میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے. ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے, آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے, مجھے عبد کہہ کے پکار دے. ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے, امام غازی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے. تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی, سبحان الذی اسری بعبدہ. اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. تو یہ محبوب کی چاہت پر ہے. اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے بندے تو پکارتا رہے اور مجھے رب کہہ کے پکارتا رہا, میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکارتا رہا. اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہی. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں, جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے, پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا, اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. اور یہ تحفہ ہے. حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے, لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. عادت باری یہ تھی نا, ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی, اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی, لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گی, ثواب 50 کا ہی ملے گا. اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ صلاۃ و معراج المومنین, یہ مومن کا معراج ہے. میں تو سر عرش پہنچا ہوں, لیکن تمہارا معراج کیا ہے؟ تم سجدے میں سر جھکاؤ, دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے. جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں, اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے. تو اس کے حضور بندگی کو بجا لانا یہی بندے کی معراج ہے.